guys. Sudan na guys, sudan na. Guys, good evening guys. Like and share lang guys sa Bakal Boys guys. Guys, ano plate na to sa call guys, Shopee. Pila ba guys? 115 guys. Oh guys, itong pan itaga guys no. Wapo guys no. Ito na. Kuan siya guys. Ulang. Ulang guys. Tingnan natin guys. Na guys oh. Ulang na guys nga itaga oh. I-try na to panagat guys karon guys. Ato tag suba karon guys. Managat karon ka yawat na makasudan ta. Pati sudan karon guys. Good evening guys. Magkanta guys oh kay inaabot Shopee na guys oh. Guys ako ning manaan taron na guys oh. Ayan guys, ito ning para paon sulayan na na guys. O maayo ba ni guys? Kakuha ka na? Mot na siguro, kakuha siguro kay Sige. Guys, oh, muna itong kan guys. Pangpaon guys. Oh, magkwanta suba guys. Guys ha. Sige guys. Ala dili buloy ko. Guys. Wala guys. Sudan na guys, sudan na. Ala, buhi pa. Wah, Kakakuha, uy. Aduh, uy. Tilapia na, tilapia. tilapia ni. Uy. Yes. Gabi. Di daw, Bi. Tanawa daw to, Bi. Ala, dako kay tilapia. Nagato subaon. Yes. Uy, pa, nakakuha si Papa no, dako kino. Yes. Oo. Daw. Guys, daw ko kay guys. Oh, matanaw guys, among nakuha guys. Oh, the best ka na suba guys. Oh, tambok pa kay guys. Tilapia. Presko. Wala ta na guys guys. Wag ito sudan na ni guys. Oh, di tambok kay guys. Kakaon niyo tanig sila baron guys. Sapit na dyan luto guys. Makaon na ni guys itong panagat guys. Oh, tambok na ba guys. Oh, tutulog lang guys. Oh, kasarap pa ni guys. Ay, yun yung managat tayo guys. Kaya natin sudan nun. Naluto natin sa ba guys. Muni guys. Oh, guys. Oh, ano guys. Tambok ka guys. Guys. Ano itong kuha guys. Kanina guys. Hindi na itong sumba guys. Oh. Dami ka itong asawan guys. Oh. Tambok ka guys. Mainin man agad guys. Tambok ka guys.